qui est assez infernal. C'était là. Donc on relance, voilà. Donc on est au chapitre 4, Poussée de fièvre, et la quête principale est portrait de famille, pour ceux qui arrivent ou qui vont venir par la suite. Yeah, I wanna again a beast to fly. Allez, donc on démarre de là. À nouveau. Ah. Donc ces journaux hier ils étaient là et j'avais aucune possibilité de les prendre. Peut-être que j'avais une quête qui n'était pas déclenchée. It's locked. It's locked. Donc, c'est ici, hein, pour enquêter ici. Et on va les faire en deux. Non, on va faire ça par deux. Voilà. Ça, on a toujours une minute pour faire. Ils n'ont rien me looter. Non. Engagez-vous. Ils ont rien à me looter. Ah lui. Non mais... c'est ridicule de faire ça, franchement. Que s'est-il passé? Est-ce que c'est dans la baraque qu'il faut enquêter? Musique change. Voilà. It's locked, all right. Là c'est fermé. Donc, par contre j'ai dû mettre la luminosité à fond parce que le jeu il est assez sombre. Et c'est vrai que quand on cherche, c'est pas évident dans le noir. Voilà. Donc là, normalement j'ai fait la mission cache-cache. Ok, donc on va aller
ici, West End. On va lui enlever sa souffrance. Voilà, ça y est. Il n'y a rien à prendre. Rien à récup. Ah. Allez. It's locked. It's lock, ok. Pas de chance, c'est toujours lock. Donc on peut passer par où? Pourtant normalement c'est par derrière. Hein. Bon. Pas grimper là-haut. Là il n'y a rien. Bon, on va trouver un autre chemin. Notre chemin. Ah d'accord, on va repartir, ok. Bon, ça, c'est entre toi et moi. Voilà, allez. Go. Oui, j'en pas d'items. Hein. Comme ça. Il n'y a rien. Oh mais il est où lui? On peut pas y aller là? Bah. Par ici. Voilà. On n'en parle plus. Ça c'est fait. Donc. On est obligé de trouver un autre chemin. T'as rien me donner, non? On va tous les tuer. Ah ouais, lui il font mal. Non, sérieux.
Faut que je me mette de la vie. Ah, je vais mourir. Faut que je me casse, faut que je me casse. Faut que je sorte du combat, sinon je suis mort. Il me suit, hein. Est-ce qu'il me suit dans la baraque? Ah, attendez, téléphone, excusez-moi. Oui, allô? Quoi, c'est con, là? Ah, franchement, alors toi, je te bloque. Franchement, les gars. Heureux, excusez-moi. Toujours des gens qui vous appellent au mauvais moment. Ouais, donc j'ai dû fuir le combat là parce que ça devenait problématique. Je monte un peu ma life. Un truc à prendre. Ok, je vais passer par ici. Rien à prendre. On fait les poubelles. Pas par là. Je peux pas rentrer là? J'ai là à droite. Voilà. « 234 mètres, 220. Des trucs à récup, des items. Ah oui, c'est tout, je peux aller nulle part. Ah si, je vais redescendre quand même, voilà. Non. Moi c'est par là qu'il faut que j'aille. Par là et à gauche. Attends de m'attarder avec vous là. Donc on a dit à gauche. Si je me souviens bien, je dois interroger des citoyens. Ouais.
Ouais, c'est ça, c'est marqué en plus. Alors, je ne veux pas passer par ici. It's locked, all right. Embêtant. Je passe par là-haut en fait. Ah, c'est une blague. Voilà. Ah oui. Je ramasse les petits sacs. Il y en a qu'un qui a... Allez, il faut que j'essaie de passer. Un chemin, hein. Ah, non. Alors ça, franchement... Pourtant, le jeu est super. Toujours des problèmes de chargement. Oh, il va me buter. Putain. Incroyable. Pas passer. Putain, sérieux, je vais par où? Je passe par où quoi? Go on, back to the shadow. It's done for him. Du shadow. Donc, faut trouver un chemin là, pour aller au West End. Par là-bas, il y arrive. Incroyable. Voilà. Tranquille lui. Salut à vous deux qui vous êtes connectés. Donc, on va essayer de rentrer. On va essayer de lui parler à elle. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. Ah. Do you need my medical attention, Charlotte? Indeed. Unlike you and my mother, I can still become ill. Donc elle, c'est la fille de Milady. Lady Ashbury. Oh, you cannot imagine how relieved I'd be to catch a cold again. My mother once told me the same thing. I
sometimes wonder if she's forgotten what it feels like to be ill. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Est du quartier. Ouais, je lui avais posé toutes les questions de toute façon. Indice. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Donc, on doit trouver une maison de friquet quelque part. Ok. La première source d'infection. Interroger les voisins. Et là. Là-bas, il veut pas. D'avertissement. Ok. Clarence Crossley. C'est 99 mètres. On doit être sur le bon trajet. Une inconnue. On lui parler. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No. It's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. Rats. Many rats around that big house. Funny smell, too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before.
It does not matter anymore. I'm so hungry. Ah, sa santé. Voilà. Can I help you, Miss On va Billow? lui I'm donner a un doctor. traitement. Yes, you can help me. Free me. I will take that as a yes, even if I would prefer to help you in another way. Make it stop, please. Just go now. Goodbye, Miss Billow. Ah mince. Excusez-moi. Je vais essayer de voir pour la croquer Tasty combien elle me rats. rapporte. Those clever rodents are cautious now. They won't approach. Parce que là... Ah non, j'ai pas débloqué d'indice. À 1200. Ah, je vais I la must laisser. go now. Goodbye, Miss Billow. Je vais la laisser elle. J'ai trouvé des indices. Il y a plein de trucs là. Là c'est fermé. Attendez, il y a un truc que vous voyez derrière, non? Where are you? C'est bien ça. Oh, une poubelle. C'est où? Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what... Filthy murdering bastard! Demon! Voilà. Et voilà. Ça, on ne voit plus. Oh. Ouais, d'accord. Un truc là, je peux rien prendre. Ah là c'est fermé. It's locked. I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. This is despicable. C'est répugnant mais il se régale. Allez.
can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. On parle plus. En fait, normalement, là, c'est là où je dois aller. Hein. Mais... Ah, putain, d'accord. Oh. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. D'accord. Alors on va prendre un bain, elle est dégueulasse la binocle. Putain. Franchement. Une clochette en argent. Là on se la régale à tout fouiller. Simplement. Des glands. Aide-moi Rostand. T'es un bon réalisateur je crois, Edmond Rostand. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Oh, on a cherché à lui soutirer des infos à lui. Non, elle est friquée cette baraque. Tableau de maître, sûrement. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. Ouais. Il en fouille. De toute façon ça vient de là-dedans. Il y a peut-être quelqu'un au fond. Hein. Oh putain, il est fort, ce con. Ah. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Ah mais moi je prends ton talent, t'énerve pas ma petite dame. Non mais ça va bien se passer. Vous allez pas être malade partout, madame, s'il vous plaît. Ah, moi, si vous faites dessus, c'est ça, là.
such a radical mutation? Could it be a new stage in the disease's evolution? Waouh. Fini le combat et j'ai failli mourir. Aide de l'école d'art dramatique. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Ah ouais, mais non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il fait une allergie ou quoi? Hop. Hop. Ah non. Ça vient, mais il est où son corps? Là, ça va dehors. Bête enragée. Je peux pas. Pourquoi j'ai l'impression que je suis passé à côté de quelque chose là. Faut que je retourne derrière. Ok. Enquêter sur l'infraction auprès des citoyens. Ouais, mais il me parle pas, il me désigne. Quarantaine, ça. Tous les mêmes panneaux, ils se sont pas fait chier en fait. Il n'y a pas de citoyen. Ah. Là, je l'ai faite déjà. Ils veulent que j'enquête où en fait? Ah. Lui. Ah, excusez-moi. Téléphone. Franchement quoi. Bloqué putain. Excusez-moi. Sir, may I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crossley. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either.
War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mulaney's... Yes? What about the Mulaney's? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin. The Brotherhood of St. Paul's Stole. Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. C'est mon ami. Chier. L'hémorragie, je peux même pas le soigner. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? I will see you later. Pas le soigner. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny. I didn't want to sound selfish. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already. Unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. Yeah. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Clarence, I'm your friend, so I'm not going to judge you. But think about your wife, your family. You're in pain, and you need help. I can help you. I don't need a doctor, Jonathan. I need my best friend to trust me. Je reviens.
Alors ma fille. Oh merde. Et voilà, je suis revenu. Parmi vous. Viens voir. Il est là. Oh, viens là, mon amour. Chérie. Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny. I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Tiens mon bébé, je te rends ta peluche. Tiens ma fille. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. At least you survived the Great War. Oh putain. I feared the worst. La baraque, sa mère. Oh. Putain. Fameux. Solution. Excuse-moi, je te dévalise et après je te parle. Ouais, je te dévalise d'abord. Panique pas. Tout va bien se passer. Je fais tes tiroirs. Tout comme ça, moi. Quand on invite, on invite. Hop, je te prends tes shillings. T'en as pas besoin avec tout ce que t'as comme fric. De toute façon. Hop, attends. Je reviens. Ah. Je suis comme ça, moi. Shilling. You know that you are always welcome here. But at this hour of night? Je m'occupe de toi après. T'inquiète pas. Je vais faire l'autre pièce. Hein.
vivons plus vite. D'accord, ok. Ça donne sur les tours. Ouais. It's locked, all right. Ouais, il me faudra une clé. À mon avis, la clé, je vais l'avoir quand je vais étreindre le mari. Dès que j'étreins le mari, je pense que je récupère la clé. Allez. Là, il n'y a plus rien. Allez, on va voir. On va voir sa femme. Hop, allez, je suis à toi. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Donc, on va faire les questions personnelles d'abord. What do you think about Clarence squandering his fortune on his obsession? Soon we'll be poor, and forced to sell the house. Where will we go? In which filthy, infected part of town will we end up? I'm so afraid. Donc. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? Elle peut se pendre avec tellement qu'il est grand. Sérieux. Traitement pour le mal de tête. Ah, je peux la guérir. Do you need my medical attention? It would appear that old habits die hard, my dear. I would appreciate your help as always. And I'm happy to give it to you, as always. Thank you, Jonathan. Je l'ai fait, lui, c'est plus. Non, j'ai pas fait. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women.
You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your mother and your sister. Such a tragedy. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Si je la bouffe, je gagne combien? 2500? Ça a été fait. Allez. C'est bon, de toute façon c'était causé. Allez. Dumbo. C'est un jeu de vampire, hein, avant tout. Allez. Désolé, ma petite dame. C'est horrible. I danced with you at my wedding, Jonathan. What have you become? Oh. Tu as dansé avec moi. Putain. Son mariage, la pauvre. Ah ouais, je sais. Ce qui m'est arrivé. On m'a mordu le cou, on m'a fait un suçant. Et voilà comment je me suis transformé. C'est horrible. Vous savez ce que j'ai vécu? J'ai senti 2 crocs rentrer dans ma carotide. J'ai récupéré une clé. Y a-t-il un truc à ouvrir? Il devrait y avoir un truc. Un coffre, un petit coffre. Non. Récupérer une clé, elle ouvre rien en fait. Ah là. Ah. Voilà. En fait, si tu l'étreins pas, t'as rien quoi. Tu gagnes rien. Donc là c'est bon. Quoi, je peux ouvrir là et je peux pas passer. C'est quoi ce bug? Bon. La porte elle se ferme seule en plus. Allez zou. On va voir ce qui se passe ailleurs. J'ai été très bien accueilli. J'ai fait mon sauvage encore, franchement. Putain.
Putain, je me dégoûte des fois à bouffer comme ça tout le temps. Dès que j'en vois un qui traîne, il faut que je le niaque. Et toi? Névralgie. Ah, c'est bon, je vais te croquer aussi. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. Toi, tu vas nous mettre dans la merde, nous les vampires, vu que t'es en train de les combattre. Là. Tu fais des tracts et tout. Là, on est dans un petit coin. Allez, ici, là, t'es bien là? Allez, t'es prêt? Allez, tu sens rien. Oh, regarde. I should have known you were one of them, Johnny. Why was I so blind? Ah, le parabellum. Oh, oh. Le parabellum de Clarence. Club escalant. Je sais pas si j'avais tout fouillé la dernière fois là-dedans. Dans le doute. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Ah ouais. J'avais pas tout fouillé la dernière fois. Ou alors Sarvazette, les items. Du sous-sol du club d'Ascalon. Chilling. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. I feel like the newcomer, and I do not like it at all. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. Money cannot solve every problem.
This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Complete isolation has proven effective throughout history, but the death toll has always been a high one. I am glad you understand the concept of necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs, and it needs it now. Bon. Il n'y a rien à récup. Là non plus. Le bascalant. Oh, une dague de qualité. Ça peut être sa mère, ça. Comment aller dans le sous-sol? Comment aller dans le sous-sol d'Ascalon? Ça, c'est une autre histoire. J'en ai pris une, mais c'est pas ici celle-là en fait. Ah, dans un bureau. Ah. D'accord. West End. Merde, je suis sorti du coup. Ah ouais. Oh putain. Bon, c'est pas grave, je reviendrai. Je reviendrai de toute façon. Oh. Club Ascalon, voilà, il est là. Voilà. Là, on va aller. On va finir le principal. De toute façon, je récupère la clé. Je voudrais remercier ma femme qui m'a indiqué la porte du sous-sol. Donc, il n'y a rien là. Oh, je passe. Où je vais là? Ah, mais je suis pas. Putain. Ah, remarque, attendez, je peux passer. Je peux faire comme ça. Ouais, mais non. Alors, je vais revenir en arrière. Je vais passer sur la gauche. Voilà. Moi et. Ouais, le GPS, ça fait 20. Hein. Ah. Oh, un magasin de porcelaine. Oh. Bonjour, monsieur. Peut croquer? No. Good evening, sir. Please forgive me for disturbing you. I'm a doctor. I never judge a man by his title, but by his attitude. And you are not disturbing me at all. I am Calhoun Russell, and I welcome you. Well, I must admit it's good to receive a warm welcome for once. I'm Jonathan Reed. Welcome, Dr. Reed. Welcome to my humble shop. Combien as-tu de litres de sang, toi, s'il te plaît? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait,
Now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. London's lone gourmet? What a strange title. I used that name in my early years when I was a food critic, and I kept it. D'accord. Really? But you seem to be such a pleasant and sociable fellow. I'm afraid the real hedonist has to be sometimes. I discovered ecstasy as a solitary pleasure, but it does not mean it can't ever be shared. Tu vas voir ta santé là? Ouais, je vais te soigner. Do you need medical help? You would save my life, Dr. Reed. I have not felt so bad in many years. Don't worry. There is nothing serious to fear. I have seen far worse, I can assure you. I cannot imagine the pain these people must face then. You have my gratitude, Doctor. This disease has ruined my appetite. What can you tell me about this place? I recently found the best steak and kidney pie in the city. I'd be glad to share the address if you want. I must confess, I have quite specific tastes when it comes to nutrition. Really? Well, I'm always happy to try new exotic meals. If you ever find an intriguing table, please share the address. Finding a good restaurant? Is that really all that interests you? Oh, I have many passions, but nothing brings me ecstasy like subtle and exquisite flavors from my teeth to my belly. Is it not a little too late to be trading? On the contrary, it is the perfect hour. Believe me, my friend, it is always at night that you meet the most fascinating characters. So you prefer to work at night? Oh, I also enjoy a sunny day like everybody else. But the night always has a certain je ne sais quoi of its own. But what about the epidemic? The bombs and raids, and all the random violence. Please, sir, this is London, England. We will prevail. And if a bomb must fall on my shop, then I'll be there to hear it falling. How is the situation in this part of town? Life is good and peaceful. We're lucky to live in such an era of progress and wonders. Are you not concerned about the epidemic? Oh, I'm sure the authorities would take the appropriate measure if the danger were that high. I'm afraid the newspapers are seriously underestimating the situation. Things are critical, believe me. Well, that's news then. But I can't believe that things are that bad. Are you sure you're not exaggerating a bit? For the thrill of it? Do you have any family nearby? Not since my parents died. I'm London's lone gourmet. Ah, mais je l'ai lu ça. Okay. I may have a look at your goods, Mr. Russell. Qu'est-ce qu'il a à vendre? Morceau de poignée de qualité, m'en faut de toute façon. Ouais. Ça, petit morceau, il m'en faut aussi. Voilà. Ça, il m'en faut. Ah, je lui achète tout.
C'est des sous de toute façon. C'est fait pour acheter. L'opium j'en ai. Ça c'est tout. Avec de plan, non. Non bah c'est tout bon là, voilà, allez. Maintenant je vais te dépouiller, je suis comme ça. Hein. It's locked. Il a fermé le coffre à clé, quelle idée. T'inquiète pas, dès que je suis simple, je reviens de croquer. Je suis combien en niveau de... Ah ouais, je suis 4. Putain. Je suis niveau 4. Ah, je peux pas That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Autant c'est là qu'il faut que j'aille, non? Ah, attendez. Sinon, on va passer par ici. Ok, il y a un passage. Oh, ben alors elle. La pauvre. Regarde, il va mourir en bébé, voilà. Ah non. Zou. Quarantine. Y a-t-il des items à récupérer? Voilà. Elle me fournit. Non, parce que là je pars à l'arrière. En arrière. Là je peux passer nulle part. Ah, c'est compliqué, hein, ces passages-là. C'est tout bloqué. Donc. Oh non, mais sérieux. Elle me pète dessus, elle meurt, elle me pète dessus. Non, c'est pas cool, hein. Pas des manières. Viens, Laura. C'est répugnant. C'est répugnant, mais je mange. « 70 mètres. » On va passer par là. Là, il y a quelqu'un, mais il n'y a personne. À l'aide, quelqu'un. Mais où es-tu? Où es-tu? Je comprends pas.
trouve un passage, hein. 30 mètres. Ah non, mais là c'est là où j'étais tout à l'heure. En passant par la porte là alors. Attendez. Je pense avoir trouvé, sûrement. Donc voilà. Se reposer pour évoluer. Oh non, pas de ça. Ah, il y en a un autre. Allez. On met de la life. Voilà. C'est un truc qui brille, non? C'est une casette. Voilà, et maintenant on rentre dans la baraque ici. Nettoyer la deuxième source. Ok, voilà. Avoue que tu m'as trompé. Oh! Fusil à pompe remarquable. Oh! T'as récupéré un fusil à pompe? Violet? C'est excellent ça. Non. Allez. Oh. On attaque une forte attaque là. Alors qu'il est déjà mal dès le début. Il n'a pas le temps de rien là. Parce qu'il fait très mal sinon. Oh putain. Oh non, j'en étais sûr, putain. J'en étais sûr. Il faut vraiment... Putain, il faut d'autres armes en fait. C'est une arme en main gauche, elle est pourrie. Le peupon il peut être bien. Contre des vampires. Pas trop ce que ça va te donner.
fait, il faut que je m'attarde sur ce que j'ai récupéré là. Le peupon, il est là. Ouais. Je vais l'équiper, ça sera bien. Voilà. Équiper le peupon et là. Dague de Gisèle, niveau 3. Dague de qualité, niveau 3. 12 d'absorption, parce que je l'ai amélioré. 10 vitesse d'attaque. Ah, mais en fait c'est pareil. Pareil. Ah, je vais juste laisser comme ça. Yeah, coward! You brought this on us! Vraiment que j'en découvre plus maintenant là parce que... Allez. Voilà. On va entamer... Oh, à chaque fois il me pète dessus. Putain. Voilà, c'est mieux comme ça en fait. On dit qu'on n'a aucune chance en France, on trouve un moyen méthodique. Et voilà, mon objet de quête. Lettre d'amour. Profite pour boire un coup. Allez, on y retourne. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Chapitre 4. Bon, mais ce que je vais faire, on en est à combien de live là? On en est à combien de temps? Ouais. Ce que je vais faire, je vais pas entamer un deuxième chapitre parce qu'après je vais devoir déco. Que j'ai quelques extensions à mettre pour mes streams pour moins galérer, on va dire. Que vu que c'est nouveau pour moi, donc j'ai envie de bien faire les choses, vous comprendrez. Parce que faut donner envie de me suivre, on va dire. Alors, ce que je vais faire, au lieu d'attaquer chapitre 4, je vais un peu fouiller en me rendant au refuge. Je vais essayer de chercher l'eau pour arroser la plante. Je sais pas si c'est dans le coin, mais bon, on va fouiller les baraques. Fourchette en argent. Là, ce qu'il y a, c'est que Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her. Oh putain, il y a quelqu'un d'autre. Voici, il faut pas cette année.
faudrait... donc je vais retourner au refuge, j'ai dit. Il y en a une qui crie, là, c'est pas où elle est. Elle est là-haut. Encore lui. J'ai donné l'occasion de me taper en premier en plus, franchement. Mais elle pète quand elle meurt à chaque fois. C'est l'âge, hein. C'est l'âge qui fait ça. Elle dégage. Ou elle dégage. Elle dégage ou elle dégage? Elle dégage quand elle meurt. Quarantine. Donc, persuadé qu'il y a une baraque où je dois pouvoir trouver de l'eau, je pense. Que j'ai ma fleur qui est en train de crever là. Dans un bénitier peut-être. Oh Charlotte. Women die too in this war. Ça va? Je peux rentrer? On peut rentrer là? Non? Franchement, on dirait que tu fais le trottoir comme ça. Sérieux quoi? T'es une fille de bonne famille. On dirait une prostituée quoi. Combien la passe? 50 $? 100 $? Non, ça m'intéresse pas, t'es la fille de ma... Bon. En avant Guingamp. Où elle est la maison? Je sais qu'il y a une maison où il y a une bouteille d'eau. On m'a dit que ça pouvait être du côté de West End. Je suis à West End. Porte déverrouillée, c'est bien. Hein? Ah non, je l'ai pas trouvé. Parce qu'il y avait que à l'aide, une femme qui crie. J'ai pas trouvé comment grimper en fait. Par ici alors, par là je pense. Ah. Là où il y a ta flèche. Ah donc c'est juste derrière, c'est ici. Ouais c'est là. Ah bah c'est vers mon refuge en plus. Oui oui. Ouais derrière le refuge. Qu'est-ce que je fais? Je la croque? Tu me rapportes combien toi si je te croque? Fais voir. Oh. Rats. Tasty rats. Those clever rodents are cautious now. Comme ça. They won't approach. Je peux pas te laisser comme ça. Je suis désolé ma petite dame. Je suis désolé. C'est un jeu vampirique. Qui dit vampire dit crocasse de coups. Hein.
Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, je prêche la non-violence alors. Et là c'est pour me nourrir. Ouais. Ça vaut pas un bon Big Mac hein mais... Une carotide. Allez. Thank you for releasing me. Ouais, elle me remercie. Say the name of my torturer. It's Jacob Blackwood. Cordial. Donc, il faut que je retourne en arrière. De toute façon, pour évoluer, je suis obligé de les bouffer. Donc, faire le tour par là. Oui, ma fille, t'es sauvé mon bébé. Ouais. Par là, on va aller là. Ouais. Ah ouais, c'est dans le jardin. Ouais, elle est. Are you Là, deaf? Over there! allez, voilà. Allez. Ça pète. On récupère tout. Tous les items. Lui, il en a pas. Il y en a un pour deux. Fresh water. Ah, As long as it's not holy water, de l'eau I may pure. find some use for it. De l'eau pure. Est-ce que ce serait ça? Donc. Et l'autre qui me crée à l'aide, où est-il là? Oui, mon bébé. Venir sur moi? Attends, viens. Viens mon bébé. Oh là 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 là. Mon petit amour. Là, y a rien. On la récup. Tu vas tomber mon bébé, non? Oh, caisse enregistreuse, c'est bon.
A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Sorry. Allez, on va les sauvegarder. Tu veux descendre ma fille? Allez, vas-y mon bébé. On va les sauvegarder. Avec quelqu'un encore? Putain, mais je l'ai pas trouvé le mec. Il est où ce con? De toute façon, ce qu'il y a, c'est que... Un manoir de raid. Putain, mais c'est mon manoir? Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, you have come back too late, sir. Far too late. I know, Avery. I know about Mary and my mother. I'm so sorry. It was my duty to watch over her. She left the house in the middle of the night. The police said... It's all right, Avery. The police said her body was found near your sister's grave in Whitechapel. You're the master of the house now. I'd understand if you fired me, sir. Je vais le soigner après. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I am sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. What are the arrangements for my mother's funeral? There will be no funeral, sir. No ceremony whatsoever, because of the sanitary situation. Where is her body, then? I'm afraid your mother's body was moved to a mass grave somewhere. I have no other information. Civil service is paralyzed, sir, and London is crumbling down. How was life in this house while I was away? It was sad, sir. Miss Mary moved here in July after she lost her baby and husband. So I stayed to serve both her and your mother. How was Mary? Miss Mary went out looking for you every night after you had written to say that you were coming back. She was sure you were alive. She'll never know she was right.
How was my mother? Miss Reed was very frail. After Miss Mary was found dead, your mother started talking to herself. She said she was speaking to the dead. She even said that she had seen you. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. Do you need medical attention, Avery? I won't refuse, sir. I don't feel that good these days. Here is your prescription. You'll feel better soon enough. Thank you very much, sir. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir, so my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I neglected my mother, Avery? Yes. I see. Well, please go on. Speak freely. It's not as if there is anything left to treasure in this house. Just like your father. You always had this capacity to focus only on what interests you. It surely helped you become a great doctor, but not such a great son. Je veux 4000 points d'expérience, quoi. 4000 points. Allez. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Mais 4000, quoi. Ah, je te fais là. Oh, le peu cher. Je suis désolé. I fulfilled my promise to your father. This house is now yours, murderous son. Fils meurtrier. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ben les amis, je vais vous laisser là. On va faire une petite sève sur le lit. C'est lequel? Il est pas là? S'il est là, c'est ça, non? Non? C'est pas mon lit, ça? Bah. Ah. Il voulait pas, le bougre. C'est un grand lit comparé aux autres refuges, là, c'est excellent. Allez, on confirme. Et donc, ben, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, un bon appétit pour ce soir. Voilà, soyez forts et une bonne soirée à nouveau. Je me le répète. Voilà. Et merci pour le visionnage. N'hésitez pas à me suivre. Allez voir YouTube aussi pour vous abonner.
Voilà, la chaîne est récente, mais il va y avoir pas mal de contenu. Allez, ciao ciao, bonne soirée, tchuss.